ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଶ୍ରୀ ବଟକୃଷ୍ଣ ବାରିକ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପୌର ସଂସ୍ଥା ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କଣ ପାଇଁ ଏ ଖରା ଏତେ ଗରମ ହଉଛି ଟେମ୍ପରେଚର ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଫିର ବି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆପଣ ବସୁଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ? ସାର୍ ଆମେ ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ 40 ବର୍ଷ ଧରିକି ଇଏ କାମ କଲୁ ଏଇ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବୁ ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବୁ କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କଲୁ ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ 60 ବର୍ଷ ପୁରିଗଲା ସେତେବେଳକୁ ଆମକୁ ଅବସର ଦିଆଗଲା କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ପେନସନ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆମ ପାଇକି ବଞ୍ଚିବୁ ବୃଦ୍ଧ କାଳରେ କିନ୍ତୁ ସେଇଠାରୁ ଆମକୁ ବଞ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ଅତୀତର ସରକାରଙ୍କୁ ବହୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲୁ। ଇଏ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଆସିଲେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ସରକାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖା କରିଥିଲୁ ଆମର ଯାତ୍ରୀ ନିବାସରେ ଯେ 24/6/2024 ଦେଖା କରିଥିଲୁ। ସାର୍ କହିଥିଲେ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଛୁ ଏବଂ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେବୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁବେଳେ ସହାୟତା କରିବୁ କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଆମେ ବହୁବାର ଦେଖିଛୁ ସେ ବି ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ପେନସନ୍ ଦିଅ ବୋଲିକିରି କିନ୍ତୁ ଆମ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥାକୁ ବି ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ କରୁନାହାନ୍ତି କି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆମକୁ ସେମିତି ଆଢ଼ୁଆଳରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଆମ ଯେତେ ବର୍ଷ ଧରି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ 2016 ରିଟାୟାର୍ଡ କଲିଣି ଆଉ ମୋ ପୂର୍ବରୁ କେତେକ ଭାଇ ମାନେ ମଧ୍ୟ ରିଟାୟାର୍ଡ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଏଇ ପେନସନ୍ ଅଭାବ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ପଇସା ପତ୍ରର ଅଭାବରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ଟିକେ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ନ ପାଇ ଆଉ ବହୁ ରୋଗ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ପଡ଼ି ଆଜ୍ଞା ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଆମର ଜାନୁଆରୀ 5 ତାରିଖରେ ମହେଶ୍ୱର ରାଉତ ନାମକ କଟକ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ସ୍କୁଲର ଜଣେ ଟିଚର ସେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳିଆ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ବହୁ ଅସୁବିଧା ସେ ବି ବହୁ ବାର ଦୌଡ଼ିଛନ୍ତି ଆମର ଏଇ ପେନସନ୍ ପାଇଁ ଆମେ ବି ଦୌଡ଼ୁଛୁ ଯେମିତି ସେ ବି ଦୌଡ଼ିଛନ୍ତି ପେନସନ୍ ଆମକୁ ଦେଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବୁ ଏଇ ବୃଦ୍ଧା ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବାର ଆମର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପନ୍ଥା ନାହିଁ। ସରକାରକୁ କଣ ଜଣେଇବେ? ସରକାରକୁ ଜଣାନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯଦି ଆମକୁ ପେନସନ୍ ନ ଦେବେ ଆମେ ଏଇ ରାଜରାସ୍ତା ଉପରେ ଏଇ ଖରା ତରାରେ ପଡ଼ି ଉପାସ ଭୋକରେ ପଛେ ଜୀବନକୁ ଆମେ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେବୁ କିନ୍ତୁ ଘରକୁ ଆଉ ଫେରିବୁ ନାହିଁ ଏଇଟା ଆମର ଶପଥ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଆମେ ମରିଯିବୁ ପଛକେ ଆମେ କେବେ ଆଉ ଘରକୁ ଫେରିବୁନି ଆମେ ଏଇ ଶପଥ ନେଇକି ଆସିଛୁ। ଯଦି ଆମକୁ ଆମର ପ୍ରାପ୍ୟ ଯେଉଁ ଅବସରକାଳୀନ ଭତ୍ତା ଯଦି ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ ନ କରନ୍ତି ତେବେ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଏହି ରାଜପଥରେ ମଧ୍ୟ ରାଜରାସ୍ତା ଉପରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଆମେ ମାନେ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିବୁ ଆଉ ଘରକୁ ଫେରିବୁ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଦେବାନନ୍ଦ ସାହୁ କଣ ଆଜି ଧାରଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ଦେଇଛନ୍ତି କଣ କାରଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିବା ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗର 100% ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅହରାତ୍ର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ତାଲିମ ଥଇଥାନରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ଫଳରେ ଏହି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଶିଶୁମାନେ ସାମାଜିକ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି ତଥା ଆମର ଦେଶ ଜାତିର ନାଁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଏବଂ ପରିତାପର ବିଷୟ ଯେ 1987 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଲେ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ ଏବଂ ଏହି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିୟୋଜିତ ହେବେ ସେମାନେ ସ୍କୁଲ ଆଣ୍ଡ ମାସ୍ ଏଜୁକେସନର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି ସେମାନେ ଯାହା ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସୁବିଧା ପାଉଛନ୍ତି ତାହା ପାଇବେ ଏହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି 5A ରୁଲ୍ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଏବଂ ପରିତାପର ବିଷୟ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର SSPDର କେତେଜଣ କୁଚକ୍ରୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମାନେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ସେହି ଦାବିକୁ ବା ସେହି ଡିମାଣ୍ଡକୁ ମୁଖ୍ୟ ମାନେ ଧୂଳିସାତ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏକ ରିଜଲ୍ୟୁସନ ମାଧ୍ୟମରେ 66/2022
08 माध्यम किंतु ओडिशा सरकार मान्यवर आमर लोकप्रिय सरकार बारंबार निर्देश दबा सुधा से कौन संसद आणुना एवं रूल एमेंडमेंट ये करूना जहाँ फल कि जो शिक्षक एवं अणशिक्षक कर्मचारी माने दीर्घ 30-40 वर्ष धरी काम करी शून्य हस्तर घर को फेरुंट पेंशन व्यवस्था होना कंट्राक्चुआल उठुना एमएससीपी 2017 मसीह फाइनान्स कंकुरेंस पाइथिबा स्थले एवं पुनर्बार से माने फाइनान्स पठेले से पुणी मध्य फाइनान्स कंकुरेंस करछि ता मध्य शिक्षक कर्मचारी मानक प्राप्य प्रदान करूना जद्वारा आमर मुख्य अच्छी आमर रूल एमेंडमेंट करा जाऊ रिटायर्ड स्टाफ मानक पेंशन दिया जाऊ एवं नॉन गवर्नमेंट एडेड स्कूल रो मान्यता दिया जाऊ कंट्राक्चुअल एबोलिशन करा जाऊ जो स्टाफ माने 6 वर्ष ला काम कलेनी तांको रेगुलराइज करा जाऊ आउ एमएससीपी 2017 रु जो आमर फाइनान्स कंकुरेंस पाइछंती तांको खूब शीघ्र प्रदान करा जाऊ एटा इच्छा केते अछंती आमर देखंतु एई विद्यालय रे मात्र 500 रु 600 स्टाफ अछंती सेति मध्यरु 290 जन रिटायर करिसंती 40 रु 50 जन स्टाफ माने रिटायर परे दुख रोग रु मृत्युवरण करले तेणु सरकार आमर लोकप्रिय सरकार आमर दुख बुझीचंती एवं निर्देश विभाग कर्तृपक्ष मान निर्देश देइचंती तुरंत एमानकर व्यवस्था करा जाऊ किंतु आमर विभाग कर्तृपक्ष सरकार नियम को सरकार निर्देश को भूक्षेप करूना एवं कार्य करूना जहाद्वारा आम निष्पेषित होइचु गत 20 तारीख रु आमर जड़े प्रधान शिक्षक रिटायर्ड प्रधान शिक्षक श्री संजय सिंह धारणा बसचंती तांको सपोर्ट करी आमे मध्य आगरू नोटिस देइतिलु जे जेकोसी मुहूर्त रे आमे मध्य गण धारणा सामिल हबु तेणु आमर संघ एथिरे मध्य सामिल रही एवं सरकार आपण माध्यम रे सरकार पाखरे गुहारी करुची तुरंत ये विभाग को निर्देश देई जे आम मान को तुरंत पेंशन प्रदान एवं नॉन गवर्नमेंट एडेड स्कूल मान्यता प्रदान करी दिव्यांग शिशु मान द्वारा सेवारे नियोजित शिक्षक अणशिक्षक कर्मचारी मानकर न्याय दाबी पूरण करंतु ए बाबत रे विभागीय मंत्री मुख्यमंत्री विभाग रे किछ अवगत अछन ना हां हमको गतकाली हमर विभाग हमर ऑनरेबल सीएम कर दफ्तर रो डाकर आसिला आमे जाइथिलु से माने देखि आश्चर्य हेले they got surprised that the department is violating the order of honorable CM and semane honorable CM ko ye गोचर को आनी चंती एवं आशा करूछु honorable CM तांको निर्देश देबे जे या से ताकर निर्देशनामा को विभागीय कर्तृपक्ष माने कार्यकारी करिवे केते दिन पर्यंत धारणा राखने एटा अहर चलिबो जे पर्यंत हमर न्याय दाबी पूरण न होइची आमे खरा तरारे आई देखंतु ए दृष्टिहीन व्यक्ति वृद्ध व्यक्ति रिटायर्ड वर्किंग स्टाफ माने ए खरा तरारे पडुचंती जदि कोनोसी कर्मचारी जीवन हानि हुए ये विभागीय कर्तृपक्ष ही दायी रहे सरकार को बदनामी करने सरकार नियम को उल्लंघन करने जो मनमुखी शासन करुँच से माने आम दायी रही आमर जेकोसी क्षति हम से माने दायी रहे आम बर्तमान 60 वर्ष पूरीगला आम बर्तमान आमर पिला छुआ भोक उपास रोच आज सकाल खाई नौ आम आज खाई नौ जदि आम खरा आम सनस्ट्रोक हो जाए जदि आम जीवन हानि हुए सरकार जदि बदनामी होती ये विभागीय कर्तृपक्ष माने ही दायी रहे एमाने सब चक्रांत कर 1887 मसीहा रूल को एमाने सप्रेस कर नुआ आईन कैबिनेट पास नक कैबिनेट मंजूर न नहीं से 2022 मनमुखी सुहेला भाया एनजीओ मान को सुहेला भाया से कार्य कर जोटा कि आम बड़ी पड़ीचु तेणु सरकार तांको निर्देश देइचंती तुमे तुरंत जे एमानकर काम कर किंतु से काम करूना तेणु से आमे आम परिवार आम समाज वर्तमान निष्पेषित हो।